Hello and namaskar, dear student. Welcome back to this YouTube channel. I really appreciate your patience and I hope you are doing great. In today's class, we will explore of your class 10 English lesson, A Letter to God. This is very emotional and meaningful story, which written by Gregory Lopez Fuentes, and it's start with a beautiful description of nature and hardworking for farmer named Lencho. We will understand the paragraph line by line, learn important one meaning, and translate to Odia at the end. I will give you some quick questions and tips for your body exams. So, grab your notebook and pen and let's start the lesson. Look at the first line. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of Low Hill. This sentence introduces us to the location. Location, only one house in the entire whole valley. That means it is very isolated and peaceful. The house is sitting on the top crest of Low Hill, so it has a clear view of everything below. तो ये कौन सी लोकेशन विषय कौन सी जगह विषय आमको दर्शाऊँ प्रथम लाइन रे ना कौन देखा आमको एमती गोटे घर थिला जोटा कि उपत्यकार शिखर रे जोटा कि कहूँ पूरा उपरे थिला शिखर रे थिला आ से शिखर रु सब जिनस देखा जाउथिला आपण माने जानि पारथिबे ना ऊपर सब जिनस देखा जीवो एबे पळे आसंतो सेकंड लाइन को सेकंड लाइन रे अछि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flower that always promise a good harvest. From the top of the hill, Lencha could clearly see the river and the field. The field were full of the ripe corn, and there were flowers among the plant. These flowers are sign that the harvest will be successful. तो ये गोटे जिनस आमको प्रमिश कर पर्वत शिखर उपर उपत्यका उपर एत सुंदर भाव देखा जाउथिला कि जड़े जी भी जदि ऊपर को जाए तो सब जिनस देखा जाए एत सुंदर भाव देखा जाउथिला कि फील्ड रे राइप कॉर्न डॉटेड हेकी थिला राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर एंड प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट आ सेटा कौन दर्शाउथिला कि ए वर्ष भल फसल देबा बोली राइप रा मीनिंग होची फुल ग्राउंड एंड रेडी टू हार्वेस्ट जोटा कि पाकड़ आम कहीपर पाची जोटा कहीपर डटेड विथ मीन स्कैटर्ड ओवर एन एरिया जोटा कि आम फुलटे बिछी होगी थी हार्वेस्ट मीन टाइम टू कलेक्ट क्रॉप टाइम ऑफ कलेक्ट क्रॉप जोटा कि आम कहूँ आम धान काटा समय जोटा पाकड़ हो गला आम जोटा को काटू नहीं कि आसू आम खड़ा को सेटा को कहूँ हार्वेस्ट. Now come to the third line. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एटी कौन देखौछि कौन कहछि everything was perfect सब जिनस पूरा परफेक्ट थिला the crop was growing well okay everything was perfect but the only thing missing was rain खाली गोटे जिनस मिसिंग थिला गोटे जिनस खाली आवश्यक थिला जोटा कि वर्षा पानी द एर्थ नीडेड वाटर टू कंप्लीट द हार्वेस्ट से मृतिका बा से जो जंकर फील्ड जोटा थिला सेथिरे जदि किछि वर्षा हुअंता तेबे सेटा भल फसल देबा बोली जना पड़थिला ए डाउनफॉर मीन हेवी रेन एंड ए शावर मीन लाइट रेन लेंचो वाज हॉपिंग फॉर आइदर से चाहूथिले कि आइदर डाउनफॉर हो आइदर एटलिस्ट ए शावर हो तो ये जापर कि हल्का वर्षा हो किंबा अधिक जोर वर्षा हो डाउनफॉर मीन हेवी रेन एंड शावर मीन लाइट रेन. नाउ कम टू द लाइन 4. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. ए लाइन आमको कौन कहूँ लेंचोस डीप कनेक्शन विथ फार्मिंग तांकर निबिड़ता थिला तांकर
ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଉଛି। ହି ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭେରି ୱେଲ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବହୁତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା। ସୋ ହି କେପ୍ଟ ୱାଚିଂ ଦ ସ୍କାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଥିଲେ। ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ହପିଂ ଫର୍ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍, ସେ ରେନ୍ର କିଛି ଆଶା କରିଥିଲେ, କିଛି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ହି ଲୁକ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠିକି ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ମିନ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜଲି, ଡିପଲି, ଗଭୀର ଭାବରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମିନ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅନେଇକି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଟିକେ କିଛି ଡାଉନଫଲ୍ ରେନ୍ କିମ୍ବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୱାର ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ନାଉ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। लेंचो see the dark cloud and gets excited. He tells his wife that finally they will get the rain they were waiting for. तो एठी लेंचो बहुत खुशी होइकी तांको स्त्री को कहउछंती ना आमे माने एना वर्षा पाइबा जोटा कि आमे अने बसी थिले। तापरे देखंतु द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। लेंचंक स्त्री कौन करथिले ना फूड प्रिपेयरिंग करथिले, खाद्य प्रस्तुत करथिले। लेंचस वाइफ वाज कुकिंग डिनर, सी एग्री विथ हिम एंड से कौन कहले, इफ गॉड विश, यदि भगवान चाहती वी विल गेट रेन। दिस शोवर हर फेथ इन गॉड, शो करथिला कि तांकर भगवान के प्रति जो विश्वास फेथ थिला। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द स्मॉलर वन वेर प्लेइंग इन द हाउस। तो ये आम जाना कि द ओल्डर बॉय माने कौटी थिले ना से माने फील्ड रे काम करथिले। लेंचस ओल्डर सन वेर हेल्पिंग इन द फील्ड डूइंग फार्मिंग वर्क एंड द स्मॉलर वन वेर नॉट वर्किंग इन द फील्ड, they were playing near the house and enjoying themselves. Until the woman called to them all come for dinner. जो पर्यंत सेमानंको ओमेन, ओमेन एठी आमे कहिबा लेंचंक स्त्री, वाइफ ऑफ लेंचो। लेंचंक स्त्री जो पर्यंत डाकी नांती सेमाने से पर्यंत बड़ माने काम करसिबे आ छोट माने खेलुथिले। When food was preparing, the mother called everyone to come and eat. It was during the meal that just Lencho had predicted big drop of rain began to fall. It was during the meal एटा खाइबा समय चली थिला। While they are eating, rain started exactly as Lencho had expected. से लेंचो एक्सपेक्टेड करथिले, प्रेडिक्ट करथिले, भविष्यवाणी करथिले कि एना वर्षा हबो बोले। ठीक सही समय रे ही वर्षा हैला। दिस शावर दैट लेंचो नो नेचर वेरी वेल। इन द नॉर्थ ईस्ट, huge mountain of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. From the north direction, big cloud like black mountain were coming closer. It was a powerful image of nature. नॉर्थ ईस्ट आड़ को से चाहिए माउंटेन पाखक से क्लाउड गुड़ाक पूरा देखा जाउथिले, अप्रोच करथिले, आसुथिले पाखक कि एटा देखौथिला कि पावरफुल इमेज ऑफ नेचर को देखौथिला। द एटमॉस्फेयर बिकम कूल एंड प्लेजेंट। जेतेबेले आपण माने जानिछंती जेतेबेले वर्षा हेबाको जाए सेतेबेले एटमॉस्फेयरटा आपणक परिवेशटा ठंडा एवं अलग प्रकार खुशी अनुभूत हुए, जोटा कि आपण माने जानिथिबे कि वर्षा हेले परिवेशटी केते फ्रेश आउ क्लीन देखा जाए। द मैन वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। Lencho go outside just to enjoy the rain falling on his body. It show his love and joy for nature. लेंचो कौन कले ना से बाहर को पड़े आसिले वर्षा पानी आड़ को बाहर घर बाहर के पड़े आसते जो मैं सेपटी खाऊले खाद्य खाऊले से खाद्य छाड़ी से बाहर को पड़े आसते आओ वर्षा को एंजॉय करछंती
जोटाकि तांको बुंदा बुंदा जल तांको शरीर रे पड़ी आउ से जिनसटा क्लीयरली देखाउला कि तांकर भल पाइबा आउ तांकर जो खुशीर लहरी नेचर पाई। These are not raindrops, these are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. Lencho see the rain as money from the sky because rain will help his crops grow and bring income. It shows how most farmers depend on nature. Big drops are like 10-cent coin, smaller ones like 5-cent coin, all valuable. ए जिनस आमको क्लीयर भाव रे देखो जे केमिति वर्षा जल को लेंच एक मुद्रा सहित तुलना करिसेंती। से कहउछंती कहीं तुलना करछंती कहीं ना वर्षा हेले ही तांकर हार्वेस्ट तांकर फसल सुंदर भाव रे हब से से तुलना करछंती। आउ जो बिग ड्रॉप्स वर्षार बड़ बड़ बुंदा गुड़ी को 10-cent कॉइन सहित तुलना करछंती आउ छोट छोट बुंदा गुड़ी को 5-cent कॉइन सहित तुलना करछंती। किंतु एठी बड़ आउ छोट उभय दुईटा ड्रॉप्स वैल्यूएबल अछि। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Lencho was happy and peaceful looking at his beautiful cornfield. The corn plants were full of flower and covered in the curtain of rain, meaning soft rain falling like a curtain. एठी लेंचर संतुष्ट मनोभावना को एक्सप्रेस करुसी जोठारे कि जो तांको राइफ कॉर्न फील्ड थिला जो फील्ड रे से पानी गुड़ी को पड़ी कि केते सुंदर भाव रे देखा जाउछंती से जिनस को दर्शाउसी। सैटिस्फाई माने होसी सैटिस्फाई एक्सप्रेशन मीन हैप्पी लुक, ड्राफ्ट मीन कवर, कर्टेन ऑफ रेन मीन रेनिंग फॉलिंग थिकली लाइक ए क्लॉथ वर्षार परदा भलिया। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall. हठात कौन ही गला इठी? Suddenly the weather changed. A strong wind started and instead of soft rain hailstorm began to fall. जोटा को आमे कहूँ आइस फॉल बरफ जोटा को आमे कहूँ कुआ पत्थर सॉरी बरफ नुह कुआ पत्थर आमे तो हठात वेदर चेंज हो गला एमती चेंज हो गला एमती परिवर्तन हो गला सॉफ्ट रेन जगह रे एते जोर से वर्षा हो गला कि ता सहित हेल्पस्टोन मध्य पड़वा को आरंभ करदेला कुआपथर मध्य पड़वा को आरंभ करदेला। आपण माने जानिथिबे जेते बेले गोटे फील्ड रे कोनोसी फसल रे जदि फूल देवार आरंभ करि थाए से जगह रे जदि हेल्पस्टोन पड़ जाए तो अवस्था कौन हम से परिस्थिति को माने पकांतो। हेलस्टॉर्म मीन बॉल अप आइस फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड बरफ कौन आम कहीपर। स्ट्रंग विंड मीन पावरफुल ब्लोइंग एयर बहुत तीव्रता भाव में पवन बही आसवा। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। This truly did resemble new silver coins. The hailstorm were round and sunny like a new silver coin, just like before. Lencho again compare weather with money, but now it is dangerous money. पूर्वर आम जानी कि किपरि भाव लेंचो खुशी है कि से जल बुंदा बड़ आउ सान बुंदा को से 10 आउ 5 पीसेस रे से तुलना करछंती किंतु एबे तुलना तांकर डेंजरियस है कि गला। ये कौन है ना से जो हेल्पस्टोन गुड़ा जमीती सिल्वर कॉइन भाया देखा जाऊँगी भी से तुलना करने को कम करना ये भी से तुलना कर सिल्वर कॉइन सहित तुलना कर वेदर को टंका सहित गण कर डेंजरियस मनी। रिजेंबल माने हो लुक लाइक जोटा कि सदृश आम कहीपर एका भाया देखा। सिल्वर कॉइन मीन चांदीर टंका
चांदी टंका सिक्का जोटा आम कहे सिल्वर कॉइन. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen vapor. The children were excited and did not care about getting wet. They ran into the rain and tried to collect hailstones, which are described as frozen fuel. कौन है ना से छोट छोट छुआ गुड़िक आपण मैंने भी अनुभव करते आपण मैंने जिते छुआ थे से आपण मैंने अनुभव करते कि जिते छोट छोट बरफर कणिका बा हेलस्टम पड़े आपण मैंने घर बाहर की ताकू उठेबा को जाती आओ किए किए तो पार्टी पूरे दियंते आउ से मुहूर्तटा अति निरा. तो ये कहुई कि छोट छोट छुआ मैंने से रखी पारे वर्षारे से बाहर को पड़े आसिले आउ से कलेक्ट करने को आरंभ करते गोटे गोटे धरने को आरंभ करते एक्साइटेड आ वर्षा जल उदा हो गले आउ से जो कलेक्ट कले जो जिनसटा सेटा को से फ्रोजन फ्यूएल भाव में तुलना कर डिस्क्राइब कर फ्रोजन फ्यूएल भाव में. एना जानिबा एक्सपोजिंग देमसेल्फ माने नॉट हाइडिंग जो जिनस के से लुचे की रखी पारे स्टेइंग आउट खला करदे से जमती बाहर के दौड़ के पड़े आसले घर भीतर. फ्रोजन फ्यूएल मीन फ्रोजन व्हाइट आइस लाइक फ्यूएल. आमे कहि परिबा ठंडा बरफर मोती कहि परिबा ताको फ्रोजन फ्यूएल. It's really getting bad now, exclaimed the man. It's really getting bad now. एठी पुणी थरे लेंचो कहिसंती लेट्स लुक एट दिस लाइन. कौन कहिसंती? At first he was happy, but now after the hailstorm began to fall on the scarf, something has changed. The weather is getting worse. Maybe there's thunder, strong wind, or a heavy ice falling from the sky. एठी आश्चर्य हो जाइछंती से कहते इट इज रियली गेटिंग बैड. एथिरे एक्सक्लेम्ड मीन कौन पारिबा आश्चर्य हो जावा. ठीक अच्छे तापर आसतु आई होप इट passes quickly. I hope it passes quickly. Here Lencho is hoping the bad weather will stop soon and cross soon. He say, I hope it pass quickly, mean he want this storm to end fast before it cause any damage to his crop or field. Even though he worried, he still had a little hope that the crop will not be harmed. This show his love and concern for his field. से कनसर्न भी करिसंती कि तांको फील्ड प्रति तुम फील्ड किछि न हो बोली. इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु एटा जल्दी गला नहीं. लुक एट दिस शॉर्ट सेंटेंस. इट इज ओनली 5 words but it is very powerful. Lencho's hope is broken, completely broken. The storm did not end quickly. It continuously raining. The short line make you feel the sadness and disappointment of Lencho. What he was afraid of it actually happened. इस सेंटेंस से हमको कहूँ जे कि लेंचर डिसअपॉइंटमेंट आउ तांकर दुख किपरि भागरे से भांगी पड़े से जोटा केबे कदापि चाहू नथिले से जिनस एबे हे सारी सहित. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. Now this is a long sentence. Let's break it into the small part. The writer say that hail, which meaning small ball of ice, fell on the full hour, not just rain but hailstorm. And where did it fall? On Lencho's house, on the garden, on the hillside,
on the cornfield which was ready to for harvest on his whole valley. तो एठी कौन जानिबा जे से हेल्मस्ट्रम खाली गोटे जगार पड़िनी से हेल्मस्ट्रमटा सब चतुर्पार्श्व पड़ी ना कौ जगार लेंचर घर लेंचर्स हाउस रे तांकर गार्डन रे पड़ी हिल उपत्यकार साइड पड़ी कॉर्नफील्ड रे पड़ी जोटा कि तांको रेडी थिला हार्वेस्ट करने काटिया से रेडी थिले फसल अमल करने रेडी थिले आउ से हेल्मस्ट्रमटा होल भैली रे समग्र उपत्यकार जितकी जगह उपत्यका थिला सब जगह पड़ी एठी आप इमेजिन करंतु सब जगह पड़ी किपरि भागे हिट करी स्टॉर्म आउ से सब जिनस को नष्ट कर दे सारी लाइक इट वाज ए डिजास्टर. The field was white as it covered with salt. Comparison the writer, the field was white like a salt had been spreaded everywhere. एटी कंपेयर कराई कि सॉल्ट सहित हेलस्टॉर्म रो. बट व्हाई डज द फील्ड लुक लाइक कि कहीं एमती देखा जाउसी बिकॉज द आइज द हेल had covered everything. Usually a cornfield is green or golden yellow when it is ripe, but after the storm it looked completely white, meaning the plant were destroyed, bent, broken and covered in ice. This is very sad moment. Lenchers have hard work and entire crop were all destroyed. एठी आमे जानी पारछे कि किभरी भाबरे एपरी भाव रे हेल्मस्ट्रम पड़ी कि जो कॉर्नफील्ड रे साधारणतः भाव रे ग्रीन किंबा गोल्डन येलो देखा जाए जिते बड़े पाची गले किंतु एठी जो हेल्मस्ट्रम पड़िला स्ट्रम आसिबा परे एटा कंप्लीटली धड़ा देखा जाउछि. ताहा माने से तांकर फील्ड को प्लांट गुड़ा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देछि जोटा गछ गुड़ी को बेंड हो जाइथिबो भांगी जाइथिबो आउ आइस रे कवर हो जाइथिबो. Not a leaf remaining on the tree. Not a leaf remaining on the tree. It means the storm was strong, that is blow away every single leaf from the tree. Imagine not even one leaf is left. The tree are now empty and bare. एठी आमे जानी पारले कि एपरी भावरे झड़ और बात्यार हेइछि झड़ बात्या हेइछि कि कोनोसी तांकर जो प्लांट रे गोटे भी तांकर ट्री जो प्लांट रे जोड़ा तांकर थिला फील्ड जोड़ा थिला गोटे भी पत्र तांकर रहिनी सब पत्र गुडी को पड़ी जाइछि. The corn was totally destroyed. His corn crop is now completely ruined. The word total tell us that there is nothing left to save. एटी टोटल जो आमको देखो टोटल डिस्ट्रॉय ए टोटल वर्ड रो आमे जानी पारुछे कि सबु जिंस तांकर क्षति हो जाइछि कौन से जिंस बंची ही नहीं. The flower were gone from the plant. जोड़ तांकर प्लांट रे फूल थिला सेटा एकदम पड़े फ्लावर पड़े. फ्लावर ऑन प्लांट यूजुअली मीन होप. यदि किछि थांता तेबे तांकर आशा थांता किंतु दे रिटर्न इनटू द फ्रूट और सीड्स. यदि फ्लावर ऑन प्लांट्स यूजुअली मीन होप दे रिटर्न इनटू द फ्रूट्स और सीड. But now even the flowers are gone, which means the future crops is almost lost. There is no more growth, no more beauty. The field that was once full life is now lifeless. एठु आमे जानि पारुछु जे यदि किछि पत्र थांता गछरे तेबे आमर विश्वास थांता कि गछटी बंचिछि एवं फल किंबा मंजी देवा बोले किंतु एथिरे आमे जानिले कि फूल गुड़ाक सब पड़े सारी जो जोटा कि
आमे जानीपारे क्लीयरली फ्यूचर रे आउ सेठी कर्व्ड हेबार संभावना नाही से गछरे ना सेथिरे ग्रोथ हे पारिबो ना सेटा सुंदर देखा जिवो। Lencho's soul was filled with sadness. It does not say just Lencho was sad. It says his soul was filled with sadness. That means Lencho was hurt from deep inside. His hard work, his trust in his nature, and his hope for the good harvest all were crossed. He is not just worried, he is truly heartbroken. এইଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଲେଞ୍ଚ ସିଏ ଖାଲି ସାଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ଡିପ୍ ଇନସାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନେଚର ପ୍ରତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାରଭେଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହାରଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାର୍ଟ ବ୍ରୋକେନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। When the hailstorm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have left more than this. This hail has left nothing. ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ମଷ୍ଟର୍ମ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି, ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? A plague of locust would have left more than this. Lencho standing in the middle of the field, this so he is trying to understand what happening. ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି। wants his children to see it too. ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। he want them to witness the damage. ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ୱିଟନେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। Lencho say, even if there had been a plague of locust, that is a huge group of insects that eat plant, they would have at least left something. ଏଠି କିଛିରେ ଇନସେକ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ପ୍ଲେଗ ଅଫ୍ ଲକଷ୍ଟ ଇନସେକ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଲକଷ୍ଟ ମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ହେଲ୍ମଷ୍ଟର୍ମ ଡିଜାଷ୍ଟର କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଗଲାନି। It has left nothing at all. This show that the damage was even worse than a natural insect disaster, which is usually biggest fear of farmer. এই ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ମଷ୍ଟର୍ମ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଗଲାନି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, this year we will have no corn. Lencho end with very painful truth. He accepts that there is no corn left for the year. This means in this year we don't have get no food to eat, nothing to sell, no money to survive. This is moment complete loss and helplessness for the farmer and his family. ଏଇଠି ଲେଞ୍ଚ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି, ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି କି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ କର୍ନ ପାଇବେନି, ଏ ଜିନିଷ ଏଇଥର ମୁଁ ହାରଭେଷ୍ଟ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ହାରଭେଷ୍ଟ ନ କରିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ନୋ ଫୁଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେଲ୍, ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବନି, ନୋ ମନି ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍। ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବେନି ତ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବି ରହିବନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। এই ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲସ୍, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ହେଲ୍ପନେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ୱେଲ୍, I end this class here. The further incomplete part of this topic will be covered in the next class. Till then, take care and keep learning.